Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang Gaza rasanya tak bisa dihentikan. Meski serangan itu mendapat pertentangan dari Amerika Serikat, Israel tetap nekat akan menggempur Gaza hingga berhasil mengalahkan kelompok Hamas. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam sebuah pidato secara virtual di hadapan Senat Amerika Serikat dari Partai Republik pada Rabu 20 Maret. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan bahwa pasukannya akan terus melakukan perlawanan demi mendapatkan kemenangan. Dari pertemuan virtual itu menunjukkan adanya kerenggangan politik dalam pemerintah Amerika Serikat soal Israel. Sebagaimana diketahui, pada pekan lalu pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengeluarkan kritik pedasnya terhadap Netanyahu. Skammer menyebut Netanyahu sebagai hambatan perdamaian dan menyerukan digelarnya pemilu sesegera mungkin di Israel untuk menggulirkan Netanyahu. Seruan itu dianggap sebagai langkah besar yang dilakukan oleh pejabat tertinggi Yahudi di pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, Netanyahu sendiri sudah lama bersekutu dengan Partai Republik yang menuduh kabar berusaha menggulingkan Netanyahu. Sebelumnya, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson juga mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk mengundang Netanyahu berpidato di Kongres. Padahal undangan tersebut seharusnya dan juga biasanya memerlukan persetujuan dari Chuck Schumer sebagai pemimpin mayoritas Senat. Juru bicara Skamar mengatakan bahwa Netanyahu telah menawarkan diri untuk berpidato di hadapan Partai Demokrat. Namun Skamar menolak dengan mengatakan bahwa pembicaraan tersebut tidak boleh bersifat partisan atau satu partai saja. Sementara itu, kelompok progresif telah meminta Presiden Joe Biden, seorang Demokrat, untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Israel untuk meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. עדכון קצר על שיחתי האחרונה עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. כבר בתחילת הדרך אנחנו הסכמנו שצריך לחסל את החמאס. אבל במהלך המלחמה, זה לא סוד, היו בינינו חילוקי דעות על הדרך הטובה ביותר להשיג את היעד הזה. בתחילת הדרך אמרתי לנשיא, אי אפשר לנצח את החמאס בלי שצה"ל ייכנס לרצועת עזה. בשיחה האחרונה שלנו אמרתי לו, אי אפשר להשלים את הניצחון בלי שצה"ל ייכנס לרפיח. וזאת כדי לחסל את שארית גדודי החמאס. כך נעשה גם הפעם. אני רוצה שתדעו שכבר אישרתי את התוכנית המבצעית של צה"ל, בקרוב נאשר גם את התוכנית לפינוי האוכלוסייה האזרחית מאזורי הקרבות. הנשיא ביידן, אני מעריך את תמיכתו, ביקש להציג בפנינו את ההצעות של אנשיו גם בתחום ההומניטרי וגם בנושאים אחרים. וכפי שאמרתי, היו פעמים שהסכמנו עם ידידינו, והיו פעמים שלא הסכמנו איתם. בסופו של דבר, תמיד עשינו מה שחיוני לביטחוננו, וכך נעשה גם הפעם. ובשעה שאנחנו נערכים... Israel bersikeras akan melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Rupanya rencana ini memiliki tujuan terselubung, di mana wilayah Rafah merupakan benteng besar dan benteng terakhir Hamas di jalur Gaza. Maka dari itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berupaya untuk menghancurkan wilayah tersebut demi meraih kemenangan total. Dikutip dari Al Arabiya, saat ini ada sekitar 1,4 juta warga Palestina yang mengungsi di kota tersebut. Sebagian warga Palestina terusir dari rumah mereka akibat pertempuran di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 lalu. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda pengungsian yang penuh dan sesak.
Menanggapi rencana invasi darat Netanyahu, sekutu Israel yakni Amerika Serikat pun menuntut agar Netanyahu membatalkan rencana tersebut. Netanyahu lantas mengirim 2 delegasi untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC untuk membahas rencana invasi Rafah. Sebab Amerika Serikat sendiri berkali-kali telah menolak rencana penyerangan Rafah, namun diabaikan oleh Netanyahu. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pun mengatakan Amerika Serikat saat ini sedang mencari pendekatan alternatif yang tidak melibatkan invasi darat di Rafah. Sejumlah negara memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Israel. Pasalnya agresi Israel di Gaza memakan banyak korban jiwa dan dinilai masuk dalam kejahatan kemanusiaan atau genosida. Berikut ini 3 negara yang memutus pasokan senjata kepada Israel. Yang pertama, Belanda. Pengadilan Belanda pada hari Senin 18 Maret memberikan waktu 1 minggu kepada pemerintah untuk memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 yang digunakan Israel untuk mengebom jalur Gaza. Keputusan tersebut merupakan hasil gugatan yang diajukan organisasi kemanusiaan Belanda Oxfam Novib, Pax Netherlands Peace Movement Foundation, dan juga The Rights Forum terhadap pemerintah. Negara kedua adalah Belgia. Belgia, pemerintah regional mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan 2 izin ekspor mesiu ke Israel pada tanggal 16 Februari lalu. Dilaporkan bahwa pemerintah regional itu mengutip keputusan sementara ICJ yang menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di jalur Gaza. Kemudian negara ketiga adalah Kanada. Pemerintah Kanada mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengirim sistem persenjataan lengkap ke Israel pada Selasa 19 Maret lalu. Langkah ini dilakukan menyusul Belanda, Jepang, Spanyol, dan Belgia dalam menangguhkan penjualan senjata ke Israel. Selain itu, banyak juga negara lain yang mengatakan mereka tidak akan lagi membeli senjata Israel, namun beberapa negara barat masih memasok senjata yang mematikan ke Israel meskipun korban jiwa di jalur Gaza sangat tinggi dan bencana kelaparan diprediksi akan terus terjadi. Demikian breaking news hari ini, saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.